200 yung premyo. Ready? Get set, go! Okay! Jam! Yan. Galing ni GM ah. Ginawa niya talaga sila tay-tay. Oh, tama na. Ops, wala. Ay, Lebron, ikaw na. Go Lebron. Tama na. 3 to 1. Bruno. Tama na. 3 to 1. 1, 2, 3, go. Wala. 1, 2, 3. Wala. 1, 2, 3. Let's go ulit. Bus mo. Tama na. Uminom lang. Okay, tuloy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, isa. Go. Tubig yan. Bakit ito? Oh, game. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Bruno. Para silang kasi ulit. 1, 2, 3. Game. Oh, tama na. One, two, three, go! Lebron! Okay, 1, 2, 3. Wala may inubos ko pa kailangan maubos mo sa buwan mo. 1, 2, 3, go! Wala. Oh, Bruno. Wala. Oh, Jim. Wala na. Dala mo, Lebron. Hindi na kami. Wala. Okay, game. 1, 2, 3. Isa. Oh, ang hirap namin. Tubig lang. Ayan na! Tubig lang sapat no. 1, 2, 3, go! Panalo na si Jim. Dapat setting. Panalo na si Jim. Hindi pa niya ubos. 2, 3, go. Wala. 2, 3, go. Bruno. Oh, hindi sa yan. Tumulong ka na sa tao. Dali! Huwag ka! Wala. Go! 1, 2, 3, go! Second place. Nauna na si GM yun, diba? O, second place. Pangalawa yun. May pangalawa. Nauna na si GM. Pangalawa. 3, go! 1, 2, 3, go! Para kasawa naman to. Game ulit. Game. 1, 2, 3, go! Go, Lebron! Hoy, punta to! Game. Oh, panalo na. Wala na si GM, tapos si Lebron. Dito na play. Dito ka, Lebron! Lebron, hi ka dito sa video! Ay,